39 दिन तक लोग गए वापस आए। अच्छा, ये भी कामयाबी है कि इंसान अपनी फौजों को हिफाजत से वापस ले आए। लेकिन तुम्हें किसी मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं मैं, और उस मरहले तक ले जाने के लिए जुमला जरूरी है। 39 दिन तक कामयाबी नहीं हुई। 40वें दिन जाओ देखो तारीखों में, और फिर जुमला कह रहा हूं, न मिलेगी रीवान थाम लेना मेरा। 40वें दिन रसूल ने सुबह की नमाज पढ़ी, और सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हाथ बुलंद किए, कहा परवरदिगार खैबर फतह नहीं हो रहा है, मालिक तू खैबर की फतह को आसान बना दे। खैबर, फिर कह रहा हूं, ये बच्चे सुने, बुजुर्ग तो जानते हैं। सुबह की नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद हाथ बुलंद किए और कहा मालिक खैबर फतह नहीं हो रहा है, तू खैबर की फतह को आसान बना दे। नबी का जुमला खत्म हुआ और वो हुक्म आया नादे अलीजन, बोला अली को, बोला अली को, वो तेरी मदद करेगा। सुबह की नमाज के फौरन बाद बोला अली को, नमाज में था इय्याका नस्तईन, मालिक मदद सिर्फ तुझसे मांगी, अल्लाह से की अली ने। पहुंच रही है ना? तो नमाज सुबह के बाद कहा था ना, और नमाज सुबह में इय्याका नस्तईन कह चुके थे, मालिक मदद सिर्फ तुझसे, सिर्फ तुझसे, किसी और से नहीं। तो मांगी मदद अल्लाह से, दी मदद अली ने, हुक्म आया। भाई अजीब और गरीब रिवायत है, नादे अली रिवायत है ये, नादे अलीजन मजहर अजायब, पुकारो अली को जो अजायब का मजहर है। अच्छा, नादे अलीजन मजहर अजायब, हबीब पुकार अली को, नेदादे अली को जो अजायब का मजहर है। तजीदु औनन लका फिन नवाइब, हबीब तू उसे अपनी हर मुश्किल में मददगार पाएगा, हर मुश्किल में, कोई एक मुश्किल नहीं, हर मुश्किल में मददगार पाएगा। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। वो नादे अली कबीर की कोई सनद नहीं मिलती, इतनी है जितनी मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये जो नादे अली सगीर कहलाती है ना, सनद इसी की है। उसे तो किसी ने इजाफा किया है, बेविलायत क्या बेनबुव्वत का या मोहम्मद, और हाँ ये इजाफा है, बेअज़मत का या अल्लाह, ये असल नादे अली में नहीं है। अच्छा, तो नादे अलीन मजहर अजायब, पुकार अली को जो अजायब का मजहर है। तजीद औन लका फिन नवाइब, हबीब तू उसे हर मुश्किल में अपना मददगार पाएगा। कुल्लु हम्मिन व गमिन सयंजली, तेरे सारे गम और तेरी सारी उलझने और परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसके जरिए? उसके जरिए। 3 जुमले अल्लाह के हैं, और अब चौथा जुमला रसूल का है, बेविलायत का, या अली या अली या अली। अली तेरी विलायत का वास्ता, अली तेरी विलायत का वास्ता, अली तेरी विलायत का वास्ता, तू मेरी मदद कर दे। विलायत का वास्ता, गदीर बहुत दूर है जहां विलायत का ऐलान होगा, गदीर बहुत दूर है जहां विलायत का ऐलान होगा। बेविलायत का या अली या अली या अली। तो 3 जुमले अल्लाह के, एक जुमला नबी का, ये 4 जुमले हैं ना। खुदा की कसम पूरी तारीख इस्लाम में ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती जिसमें अल्लाह और मोहम्मद के दोनों जुमले मिले हुए हों, सिवाय इस एक मकाम के। अब से ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। तो या अली महफूज होगी ना जहन में, बेविलायत का या अली या अली या अली 3 मरतबा बस सुनना, और जो मैं कह रहा हूं उसे वेरीफाई कर लेना उलमा से, जी चाहे मुल्ला से भी पूछ लेना। जो मैं कहने जा रहा हूं ना उसे वेरीफाई करना, उलमा मिले उनसे पूछिएगा। अली कहाँ है? मदीने में। रसूल ने पुकारा कहाँ? खैबर में। आज भी खैबर और मदीने का फासला जाके नाप लो, 80 किलोमीटर। खैबर के मैदान से रसूल ने कहा या अली, आवाज पहुंची नहीं पहुंची? पहुंची तो आ जाना चाहिए था, पहुंची तो आ जाना चाहिए था। रसूल ने दूसरी मरतबा कहा या अली, आवाज पहुंची नहीं पहुंची? अगर पहुंची तो आ जाना चाहिए, फिर रसूल की पहली आवाज पे आना चाहिए, दूसरी आवाज पे आना चाहिए। रसूल ने तीसरी मरतबा कहा या अली, अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तीसरी आवाज पर। अली ने क्या कहा तीसरी आवाज पर? लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह की है खत्म नहीं हुई थी कि अली मैदान खैबर में थे। यहां तक मेरे साथ आ गए हो? देखो मैं कहानियां सुनाने का आदी नहीं हूं, एक एक जुमला तारीख से कह रहा हूं। तो अली आए हैं तीसरे जुमले पर, या अली या अली या अली। अब मैं अली से पूछता हूं कि या अमीरुल मोमिनीन, अगर पहली आवाज पहुंच गई थी तो उसी वक्त कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, अगर दूसरी आवाज पहुंच गई थी तो उसी वक्त कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इंतजार किस बात का है कि या अली पे जवाब नहीं दिया, या अली पे जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा कहा है या अली तो आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोजज़े के जरिए पहुंच भी जाते हैं 80 किलोमीटर के फासले पर। ये बात क्या है ना सवाल? जाओ देखो मुसलमानों में जितनी फिक़े हैं, रसूल अगर काम को एक मर्तबा करे मुस्तहब, दूसरी मर्तबा करे सुन्नत, तीसरी मर्तबा करे सुन्नत मुअक्कदा, तो तीसरी आवाज पे इसलिए आए कि रसूल का अमर सुन्नत बन जाए कि 3 मर्तबा या अली कहना सुन्नत मुअक्कदा है। तो अब इतनी बात तो तय हो गई कि अली नहीं गए थे अलम हासिल करने। जुमला कह रहा हूं, इस जुमले को महफूज रखना।
علی کی تمنا نہیں ہے کہ علم مجھے مل جائے، علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں چلا جاؤں۔ آئے گئے ہیں، یہ جملہ یاد رکھو گے، بلائے گئے ہیں، خود نہیں گئے علم لینے کے لیے، وہ اور تھے جو رات بھر جاگتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی حافظہ کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتا، پوری راتیں جاگے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کل علم ہمیں مل جائے، پوری رات جاگے ہیں۔ اور ہے روایات میں کہ صبح کو ایک نے دوسرے کی جب سرخ آنکھیں دیکھی تو کبھی بات کیا ہے، پوری رات جاگتے رہے، کبھی علم کی تمنا میں، پوری رات رہے علم کی تمنا میں۔ تو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے۔ تقریر رک رہی ہے بھائی، عجیب بات ہے نا، شب بیداری۔ بس میرے عزیزوں کو یاد رکھنا کہ علی نہیں گئے ہیں علم کی تمنا میں، بلایا گیا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کی تمنا علم نہیں ہے، عالم کی تمنا ہے۔ اب میرا جملہ یاد رکھو گے کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی وہ فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، فضائل اسے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں۔ بھائی کیا خیال ہے، علی کی تمنا ہے کہ حلطہ کا سورہ میرے لیے آ جائے، یا حلطہ کی تمنا ہے کہ میں علی کے گھر چلا جاؤں؟ علی کی تمنا ہے کہ ولایت کی آیت میرے پاس آ جائے، یا آئے ولایت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، علی کی تمنا ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہو جاؤں، یا کعبے کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو جائے؟ بھائی سوال تو ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، اگر کہیں کسی اور کے پاس فضیلت مل بھی جائے نا تو اس فضیلت کا اس فضیلت سے قیاس نہ کرنا۔ بھائی یہی میں بات کو روک دوں گا۔ تو اب سوال، علم کی تمنا علی یا علی کی تمنا علم؟ سورہ حلطہ کی تمنا علی یا علی کی تمنا سورہ حلطہ؟ آئے ولایت کی تمنا علی یا علی کی تمنا آئے ولایت؟ کعبے کی تمنا علی یا علی کی تمنا کعبہ؟ بھئی یہی ہے نا۔ تو اگر علی خود علم لینے جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر بلا کے دیا جائے تو علم کی تمنا ہے۔ نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے۔ اچھا بھائی سورہ حلطہ اگر روٹیاں دینے سائل کے گھر پہ جائیں تو علی کی تمنا ہے، اور اگر سائل خود دروازے سے آ کے لے جائے تو سورے کی تمنا ہے۔ اگر علی انگوٹھی دینے جائے تو علی کی تمنا ہے کہ آئے ولایت مجھے مل جائے، اور اگر سائل خود آ کے انگوٹھی لے جائے تو آیت کی تمنا ہے کہ میں علی کے پاس چلی جاؤں۔ اب آخری سوال، علی کی تمنا ہے کعبہ یا کعبے کی تمنا ہے علی؟ بنت اسد تالا کھول کے اندر جائیں تو علی کی تمنا ہے، اگر کعبہ دروازہ بن جائے